सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। प्रीतिपुर जगन्नाथ मंदिर महंत माधवानंद मो पाखे किसी काम थिला। देख बाबा तुम्हें हूँ अंचल जड़े उद्यमान शिल्पपति जगन्नाथ कृपरू तुम्हें उन्नतिर पथ अतिक्रम कर चलछ। नियो बाबा ये जगन्नाथ जल तुलसी नियो जाओ सेगुड़ा किसी आवश्यक नहीं। शुण मो पाखे समय नहीं। आज घरे मो झीर जन्मदिन जहाँ कहवा कथा शीघ्र कह। देख बाबा अनुरोध करुच्ची तुम्हें जो मंदिर भांगा जाऊछ तुम्हें बंद कर। मंदिर अनेक पुरातन काल मंदिर तमे एबे आसीबार अनुरोध करुच्ची मो अनुरोध रक्षा कर बाबा नहले 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 कौन हाँ नहले कौन हम तुम जगन्नाथ मते अभिशाप देवे अभिशाप अमंगल हम। शुण से जगन्नाथ मंदिर भांगी बाटा फाइनाल। जगन्नाथ हेउछन्ति जगतर ठाकुर ताकू तुमे एमिति परिहास करनी। को जगन्नाथ कथा तमे कहउछ को जगन्नाथ कथा तमे कहउछ। अरे से मंदिर अंधार गंभीर भितर बसी थिवा सही जगन्नाथ। अरे सीए तो निजे गोटे असहाय गोटे भिखारी टाइप अन्यर हाथ टेका को जे चाहि रही थाए। भक्त माने किछि न देले जो ठाकुर उपास रुहे तार औकात कते मते बेस भलो भाबे। सुन से मंदिर भांगी बाटा फाइनल पास। एटा तोर अहंकार नुहे तो वे तो अपन को अनुमानटा भूल न होई पारे। कोउठी थिले तमर से जगन्नाथ सेतबेले आमो तीनटा पिला को पई आमो बापा मां 12 दुआर बोली खाद्य जोगाड़ करथले। केतबेले खरारु रक्षा पाइबा पई गछ मूल तो वर्षारु रक्षा पाइबा पई केतबेले स्कूल बारंडा रे सोउथले। नाही हम जगन्नाथ तो सेतबेले हमकु दया देखै ना। मु जा होइछि निज बाहु बଳରେ हेछि निज सामर्थ्य तम जगन्नाथଙ୍କ दयारु नुह। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଟିକେ ବି ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ସମ୍ମାନ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବାଟା ଫାଇନା। तुमको आउथरे अनुरोध करछि बाबा मो अनुरोध रक्षा कर। प्रश्न उठुनी ମୋ ପାଖରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାଗଜ ପତ୍ର ଅଛି। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବାଟା କାମରେ ଯିଏ ବିରୋଧ କରିବ ତାକୁ ବି ଜେଲ ପଠେଇବାଟା ଫାଇନା। पुनर्बार चेताई दउछि तुमे जो मंदिर भांगिबाकू जाउछ से मंदिर अनेक दिन तळर मंदिर जो मंदिरर ठाकुर स्वयं जगन्नाथ मुंबा किए बड़ दिया बड़ ठाकुर सेतिकी सरल सेतिकी जटिल। ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ତମର ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ। ହୃଦୟ ଯୁଗରେ ରାମ ଅବତାରରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭାଲୁ ମାଙ୍କଡ ଏମିତି କି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ତମର ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସମଗ୍ର ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ସମୁଦ୍ର ଲୀନ ହେଇଗଲା। ବିଧର୍ମୀ କଳା ପାହାଡ଼ ଆକ୍ରମଣରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ ତମର ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅନେକ କାଳ 1866 ମସିହା ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବେଳର କଥା। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶବ श्री जगन्नाथ मंदिर चारिपटे भी पड़ी रही हजार हजार भोकिला ओडिया किसी भी करि पारि नथिले तमर सेई जगन्नाथ किसी भी करि पारि नथिले। गाली मु सही गर्व न सही दंड के चुना करई मोते जे हुडपत पर चिंतु थाई ताकू मु अभय वर देई। अहंकारी मनुष्य को ना निजर दुर्बल देखा जाए ना अन्यर सबल देखा जाए। मन रख मृत्युंजय आनंद बिंद संस्कार थिले सब किछि मिल जाए। अहंकार गर्व धन दौलत हमको अंध कर देछि। हम चली पड़ी सर्वनाश हो जीव पराजय हो।
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କାକୁ ଦିନେ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ତାର ପୁଅ ଶବ ଉପରେ ତାକୁ ବସେଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡରକୁ ଏଇ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ତାକୁ ଦିନେ ଖାଲି ହାତରେ ମଶାଣିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଠିକ ସେମିତି ତୁମର ଏ ଗର୍ବ ଏ ଅହଙ୍କାର ତୁମକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବ। ମନେ ରଖ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମାନଙ୍କ ମିଳିବ ସେଦିନ କଥା ମନେ ରଖ। ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ଜଣେ ଆଉ ତୁମକୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ବାଟ ଚଲେଇ ଶିଖିଥିଲା ଆଉ ଜଣେ। ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା କେହି ଜଣେ ଆଉ ଶେଷରେ ତୁମକୁ ମଶାଣିକି ନେବେ ଅନ୍ୟମାନେ। ତୁମର ଏ ଗର୍ବ ଏ ଅହଙ୍କାର ତୁମକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବ। ଜଳିଯିବ ତୁମେ ଜଳିଯିବ ତୁମେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ଏମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି? ମାନସ ଏ ଭିକାରୀଟା ଗଳାରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଦେଖ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ମୁଁ କଣ କହୁଛି ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବାବା। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ବାବା। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। କିଛି ଶୁଣିବି। ଆଉ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବେଶୀ କଥା ହେଲେ ତ ମୁଁ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ସେ ଗେଟ୍ ବାହାର କରିଦେବି। ବାହାର କରୁଛି। କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଭାଇ, ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଶୁଣ ବାବା। ବସୁଧା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ସହିବନି। ତୁମର ଏ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହେବ। ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହେବ। ତୁମେ ମୋତେ ନୁହଁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ।